Berna, sugod na ang atong Pasko, sugod na pod og pamutos og regalo, kay hapit namang hinatagay. Nya ukaw, naka-prepare na ka, nakapamutos na ka. Ugwa pa, ayaw ka guol, ayaw kay pugsa imong kaugalingon. Kaya sa tinuod lang, ang paghatag ng og regalo, di man gud na siya pinugsanay. Gikan na dapat sa imong kasing-kasing. Tinuuray. Wa may gapamugos nato ug dili nato responsibilidad nga mohatag og regalo. Kaya ang pag-celebrate man gud sa Christmas, dili man gud na siya tungod kay natay madawat, tungod kay natay ikahatag, kundi paghatagay sa gugma o pag-celebrate sa tinuod nga rason ngano na ay Christmas, kundi ang atong kaluwasan nga naa gipanganak ang atong Ginoo nga moluwas nato kay mao nay tinuod nga kapaskuhan. Apan naanad lagi ta nga perminti ta manghatag og regalo kay that is an expression of love, expression of kanang thanksgiving, affection, kindness, and thoughtfulness, lalo na sa atong mga amiga ug kapamilya. It doesn't matter man gud kung unsa kadako ang imong regalo, unsa man ang presyo, ug unsa man ang sulod ni ana imong regalo. What matters the most is the thought. The thought nga nakahinumdum ka sa tao. The thought nga na-appreciate nimo ang iyang presensya sa imong kinabuhi. Kay talagsaon lang man jud ni nato ma-feel ang klase nga paghigugma sa atong mga amiga ug sa atong mga kapamilya kasi tinuuray lang daghan man sa ato ang mga isika ingon nga wa jud naka-feel og gugma sa ilang mga amiga o sa bisag sa ilang mga kapamilya kay gisalikway sila. Isip usa ka OFW, we always think of our family. Naginaot lang ko nga sa panahon nga di na ta manarbaho, wa na ta sa abroad, ang ato untang mga kapamilya pod makahinumdum ka nato. Makahinumdum ka nato nga moatiman kay basig na wad anata sa tanan, nahurot na kay sa panahon nga naata, sino tagpadala para kanila. Ang pait man gud sa ubang mga OFW na pagmuuli na, wa na'y kwarta, gisika-sikaan na sa mga pamilya. Sika-sikaan na sa mga tao nga imuhang gisakripisyuhan, gigastuhan, kay tungod gahandom ka sa ilang kaayuhan. And aside pa ni ana, kung ta dili nato kalimtan ang mga tao nga nakatabang ka nato. Usapod nga ang rason sa kaning panahon sa Kapaskuhan nga unta ang atong mga kapamilya pod sa Pilipinas makahinumdum ka nato. Makahinumdum nga bisan patuod sa simple nga greetings nga mayong Pasko, kumusta na ka diha, maayo ba imuhang panglawas, moong ura na ang atong ikalipay, maora na atong gusto madunggan. Dili nga sa tanang panahon ato mga kapamilya sa Pilipinas igo ra mangumusta ug mangayo og kwarta. Makahinumdum ra nato kung naa sila'y kinahanglan ka nato. Sakit nga kamotuoran. Apan ang tanan manggod sa ato ang kinabuhi dili nato makalikayan. Di punta ka ikyas sa mga sitwasyon nga sa maniani nga sakit. Pero gahinaot lang ko nga tanan kita maka-experience sa maong kaayuhan pagmahal sa atong mga pamilya. Pag-abot sa panahon, bisan patuod ug wa na ta, naara gihapon sila sa atong kiliran gaalalay ka nato.
Makahinumdum sila nga sa panahon nga walang-wala sila, nanghinanglan sila kanato, naapod ta para kanila. Kita po mga OFW, dili nato ikadalo. Kung naatay inog share, kung naatay inog hatag, naatay kapahatag nga kalipay kanila, ayaw ikadaho, ihatag. Kaya mao man na siya ang purpose nga nun nata sa abroad, sa kaayuhan sa ilang kinabuhi, kaayuhan sa ilang kaugmaon. It's a two-way process for us to make us happy, to make us feel loved. Unta pod kanang gugma nga tinuuray, dili gugma kung karon sa alam ta kinahanglan. So, ang mensahe nako karong Pasko, let's share, let's exchange love more than gifts. Let us exchange kindness over hatred. Kay mao man ni siya ang kapaskuhan. And let us not celebrate Christmas not because of what we have and what we have on our table, mga handaan, but because of togetherness atong pamilya. We celebrate Christmas kay naa paghihapon ang mga miyembro sa atong pamilya, kauban nato sa salo-salo, sa kinananay, sa Noche Buena, sa medianoche, mao na siya presensya, pagmahal o kaayuhan sa tanan. So I wish everyone in advance a Merry Christmas, maayong panglawas, ug kanunay nato ihatag ang tinuod nga paghigugma, dili ang kahakog ug kaligot-gut sa atong mga kasing-kasing. Sa mga amega nato diha, sa mga tao na mga plastic, hinahinay na mo pagbag-o. Sa mga tao diha nga adunay kaligot-gut, ninayo na tunaw ka na ato ang mga hinanakit, no? Kaya kung dili, basig maoratay kamatay na ito. Let us celebrate Christmas full of love and full of hope nga adunay kaayuhan sa atong kinabuhi. And let us make this world a better place, harmoniously living, and with peace. So, sa makausab pa, maayong Pasko sa kanatong tanan in advance, and maglipay kita. Have a good day always. Kini ang inyong tambag-tambag, inamaw pero na ay kamatuuran.